آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ شعر سناؤں جو غالب کا غنچۂ ناش گفتہ تو دور سے مت دکھا کہ یوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں کہ بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں غنچۂ ناش گفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں یہ غنچہ ہے یہ ناش گفتہ ہے یہ یوں پھوٹے گا میں یوں دکھا رہی ہوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں میں جو میرے ہونٹ یوں ہوتے ہیں اس سے بھی ہونٹ ویسے ہی ہیں جیسے بوسا لینے کے بعد. تو یہ غالب کا ہی کمال ہے نا. میں صرف ڈاکٹر صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈاکٹر صاحب اتنی بری طرح سے کویتا اور شاعری پڑھی جاتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. چھند بھنج ہنج گرو ہنج, یہ تو وہ بچن صاحب کی شاعری جو ہے کویتا. ہمارے یہاں خدا کے واسطے غالب جس کے آپ عاشق ہیں میں عاشق ہوں. پہلا شعر غالب کا سب سے پہلا ان کی دیوان کا نقش فریادی ہے کس کی, اول تو اس کو کوئی شعر کوئی صاحب نقش فریادی پڑھتے ہی نہیں, نقش فریادی پڑھتے ہیں. فریادی کا نقش جس کا کوئی مطلب غالب کا شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے کا, اس کو پڑھا جاتا ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغلی ہے پیرہن میں کدے تصویر کا, کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. یہ ان کا انداز ہے نا, اب آپ ویسے پڑھیے جیسے پڑھنا چاہیے. فیض صاحب کی نظم ہے خوبصورت ترین, صرف یہ نظم پڑھنے کے بعد میں یہ بند کرواؤں. ان کی نظم ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں, کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات کرنے لگا کانوں کا غبار, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ. فیض صاحب کی نظم ہے ایسے شخص کے بارے میں جو تڑپ رہا ہے تنہائی میں, اور وہ پہروں رات گزر چکی ہے اور ایک ذرا سی کھٹک ہوتی ہے. پھر کوئی آیا نہیں, کوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار میں ایک دم سے چونک پڑتا ہے انسان. پھر کوئی آیا دل زار نہیں, کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. یہ تو میں اس کو پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا سوچ کے لکھا ہوں کہ یہ تو وہ شخص ہے جو کوئی اور چلتا پھرتا آئے گا اور چلا جائے گا. پھر ان کو اس شخص کو خیال آتا ہے کہ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ, ڈھل گئی رات پر تک تک کے چراغ, اور اجنبی خاک نے دھندلا دی قدموں کے سراغ. تو یہ نظم ہے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں, کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. کیا بات. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. اب ذرا غور فرمائیے کہ اس زمانے میں فیض صاحب نے یہ نظم کہی جہاں اس طرح کا استعارہ یعنی سملی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں خوابیدہ چراغ, وہ چراغ جو خوابیدہ ہیں, جو وہ چراغ جو خواب میں
खोए हुए हैं। अब चराग तो एक, it's what in English you say or call an animate object. चराग तो नहीं सोच सकता, चराग तो कैसे ख्वाब में आ सकता है, लेकिन इस तरह का इस्तिआरा फैज साहब ने अंग्रेजी की उस शायरी से दिया जिसमें an animate object can be, as Dylan Thomas says, happy as the grass is green. Happy as the grass is green, जरा सोचिए तो सही, ग्रास को ग्रीन होने के बारे में तो इल्म ही नहीं कि हाउ कुड इट बी हैप्पी। तो ये जो ये तमाम सोच फैज साहब की, इसलिए कि वो बेशुमार दुनिया के दूसरे मगरबी और उलूम से वाकिफ थे, उन्होंने इन चीज़ों को अपनी सोच में ढाला और लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, एक सड़क सो रही है रास्ता तक तक कि अब तो यहाँ कोई आएगा। मैं जानबूझ के इसकी तशरीहें करता जा रहा हूँ ताकि महसूस करने की कोशिश करें। और लड़खड़ाने लगे ऐवान में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शमे, शमा जो है उसकी जमा जो होती है ना वो शमे होती है और शमे नहीं। अव्वल तो ये कि वो मिस्र में नहीं बैठता, गुल करो शमे, बढ़ा दो मयो मीना अयार, ये सब अब यहाँ कोई नहीं, आपको बता नहीं सकता। 8 मिसरों की नज्म है, इसको ऐसी की तैसी करके पढ़ा जाता है, वो दुख होता है। अच्छा मैं एक फरमाइश कर दूं, इसी नज्म को पूरा बगैर तशरीह के एक फ्लो में पढ़ जाइए। 8 मिसरे प्लीज, नहीं मुझे नहीं याद है, एक फ्लो में पढ़ जाए बस सारे मिसरे एक फ्लो में। अब तशरीह तो कर ली, हाँ सो दैट वी कैन एंजॉय, अब समझेंगे उस अंदाज में। जी एक फ्लो में, वाह जी प्लीज माइक को थोड़ा सा अपने पास रखें। मैं उससे पहले आपको दूसरी नज़म जो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा बड़ी खूबसूरत नज़म है। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या तसव्वुर है, क्या तसव्वुर। यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। नहीं अच्छी है, क्या बात है, क्या तसव्वुर। सुन लो। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। यूं सबा पास से गुजरती है जी जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। वाह वाह, सहने जिंदा में बेवतन अशजार जी सरनिगू महव हैं बनाने में दामने आसमां पे नक्श निगार। सीनाए बाम पर दमकता है मेहरबां चांदनी का नक्श जमील। खाक में घुल गई है अब नजूम, जी नूर में घुल गया है, नूर घुल गया है अब नजूम। सब्ज गोशों में नील गुमसाए लहलाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्द फिराक यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या मौजे दर्द फिराक यार, महबूब की याद में वो चीज क्या मौजे दर्द फिराक यार। दिल से पैहम ख्याल कहता है इतनी शीरी है जिंदगी इस पल। जुल्म का जहर घोलने वाले कामरां हो सकेंगे आज न कल, आज न कल।
जलवगाह विशाल की शम में वो बुझा भी चुके अगर तो क्या चांद को गुल करे तो हम जाएंगे। चांद को गुल करे तो चांद को क्या बढ़िया लेकिन इसमें सोच लीजिए एक एक मिसरे में किस लफ्ज को आपको इन्फ्लेक्ट करना है, किस लफ्ज पे दबाव डालना है, किस लफ्ज पे उभारना है, किस लफ्ज को छोड़ देना है। वही बात है कि हम तो हर शेर में हर लफ्ज को झंझोड़ के भगोड़ के झटोक के हथौड़ा मार के हम बोलते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये शायरी है। कोई भी शेर कोई भी। मेरे जमाने में मैं मुरव्वत साहब को एक दिन बताया था कि हजरत नूह नारवी जो दुनिया के उस वक्त के बड़े सबसे बड़े शायर थे, समझे जाते थे। मैं 1945 की बात कर रहा हूँ, आपके वालिद साहब की पैदाइश से पहले की बात है कि मैं एक मुशायरे में 9 या 10 बरस का था और लाला मुरलीधर शाद आपके यहाँ के लोग लालपुर में मुशायरा करवाते थे, बहुत बड़े बे इंतहा बड़े। He was the chief of Laipur cotton mills, which later on became Delhi cloth mills, दिल्ली में। ठीक, वो बेचारे लाला मुरलीधर शाद एक हवाई जहाज के हादसे में मारे गए, वो हवाई जहाज गिर गया था। तो उनके ये लाला श्री राम कॉटन मिल्स मुशायरा करवाते थे। उसमें हजरत नूह नारवी जो उस वक्त सबसे पुराने बड़े शायर समझे जाते थे, हजरत जिगर मुरादाबादी, ये सब लोग मौजूद थे। और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि शोरा अपने शेर किस तरह पढ़ते हैं। तो हजरत नूह नारवी ने, मैं मुरव्वत साहब को बता चुका हूँ, शेर पढ़ा, एक दो तीन चार पाँच, सब खताएं मेरी मुआफ। घटिया से मतलब, और लोग फड़क फड़क हमारे मुशायरे का माहौल। जिगर साहब ने गजल पढ़ी, मुझे अब तक याद है, और वो एक ही बहुत अच्छा तरन्नुम पढ़ते थे, बहुत अच्छा तरन्नुम। दूल्हे गमे हयात से घबराना है जिगर, दूल्हे गमे हयात से, सुर से नहीं हटते थे, घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। और हमेशा जिगर साहब ने इसी इसी तरह से उनकी तरह से और तो लोग पढ़ते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, सारब जालूनवी साहब पढ़ते थे कि क्या था तो उसकी किसी के शबाबो जमाल का, था तस्किरा किसी के शबाबो जमाल का, महसूस ये हुआ कि गुलिस्तान में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत यादें हैं, बहुत कुछ लिखी भी है मैंने, और मजीद
اب ایک نئی کتاب تو آ جائے گی جی اسی سال کے آخر میں، اوکے لیکن وہ انگریزی میں گڈ. مشکل یہ ہے کہ وہ انگریزی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اردو میں تو لکھو، تم اردو دان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے اردو میں اس طرح لکھا نہیں جاتا، اور میں اصل میں بات یہ ہے کہ میری بساط بہت ہی کم ہے. نہیں جی بھائی نہیں یہ آپ کو نہیں میں اپنی بھائی ان کو بساط کا مطلب بتائیے. مجھے پتہ ہے. اچھا بتائے ہو کیا یہ والا مجھے you are now the only living legend صحیح بات ہے. who could speak and understand and explain Truly. what the language is. Truly. خدا کے واسطے یہ آپ نہ بالکل اس بات پہ تالیاں ہو جائیں زور سے کیا صاحب کے. Truly. He is the only living man now in India and Pakistan who understand what it is. انہوں نے جگر مراد آبادی کا ذکر کیا تو میں